बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आमाल, ऐसे वज़ाइफ के ऊपर कि जिनकी बरकत से अगर कोई उनको ऊपर अमल पैरा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बरकत से उसको बार बार हज की और बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमा देते हैं। और एक बात मैं यहाँ वाज़ेह करता चला जाऊँ, उसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ वज़ाइफ के ऊपर एतराज़ करते हैं कि क्या आया इस तरह जिस तरह आपने बताया है, क्या ये ऐसा ही हदीस के अंदर मौजूद है, ऐसा ही कुरान के अंदर मौजूद है। तो इसकी मैं वजाहत कर दूँ ताकि बात सही तरीके से समझ में आ जाए। आमाल या वज़ाइफ दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो कि अहादीस के अंदर मिलते हैं कि इनको इस तरह से तुम पढ़ो, जैसे आयतुल कुर्सी है कि तुम्हारी नमाज के बाद इसको पढ़ो, जैसे तस्बीहात हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इनको तुम पढ़ो, जैसा कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इसके बारे में पढ़ने में आता है। तो ये वो आमाल होते हैं जिनकी तादाद भी हदीस में बता दी जाती है और जिनको करने का हुक्म भी हदीस के अंदर बता दिया जाता है, और इनके अंदर तो किसी तरह का कोई भी शक व शुबा नहीं है। दूसरे वो आमाल, वो वज़ाइफ होते हैं जो कुरान की आयात हैं, जो हदीस के अंदर मौजूद दुआएं हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। यानी किसी ने उस आयत को या उस दुआ को किसी ने 100 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैंने अर्ज़ कर दिया कि आयतुल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ने से अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसा करता है उसके और जन्नत के दरमियान में जो चीज़ रुकावट है वो सिर्फ मौत है, यानी वो मरते ही जन्नत में चला जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इसी आयतुल कुर्सी को 100 मरतबा पढ़ता है और उसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुख्तलिफ जादू और जिन्नात से नजात दे देते हैं, तो ये उसका अपना अमल हो जाता है, अपना मुजर्रब हो जाता है। यानी असल वजीफ़ा हदीस में मौजूद है, लेकिन उसको करने का तरीका उसने थोड़ा सा तब्दील किया, अपने हिसाब से उसने कर लिया। नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ने का हुक्म था, उसने इसको 100 मरतबा पढ़ लिया। तो फिर उसके ऊपर उसको जो हासिल हुआ उसने आगे लोगों को बता दिया कि तुम 100 मरतबा पढ़ोगे तो जादू जिन्नात से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, लेकिन इस वजीफ़ा की असल मौजूद है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ होते हैं उनकी असल मौजूद होती है, लेकिन किसी ने उसको 100 मरतबा पढ़ लिया, 200 मरतबा पढ़ लिया, 300 मरतबा पढ़ लिया और उसको जो फ़वाइद हासिल हुए उसने आगे लोगों को बताना शुरू कर दिए, तो इसको मुजर्रबात कहा जाता है। हाँ, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि 100 मरतबा पढ़ना ये हदीस में है या 100 मरतबा पढ़ना ये सुन्नत में है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर कोई कहे कि नहीं, इस आयत को मैंने इस तरह पढ़ा था तो मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम किया या मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ, तो फिर ये गलत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और समझ लीजिए कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इबारत हैं, ऐसे वज़ाइफ हैं जो कुरान के भी ख़िलाफ़ हैं, जो हदीस के भी ख़िलाफ़ हैं, या उनकी इबारत, उनका मज़मून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है, तो फिर उसको कतई तौर के ऊपर करने की इजाज़त नहीं है। या ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर शिरकिया या कुफ्र या कोई अल्फाज हों, तो उनको करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है। इसलिए इन चीज़ों को समझते हुए अगर आप वज़ाइफ करते हैं तो ऐसे वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तरह का भी कोई भी गलत बात नहीं है। चलिए हम वजीफा की तरफ बढ़ते हैं कि वजीफा कौन सा है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपने दो चीजें करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके ऊपर फजल फरमाएंगे और आप बहुत जल्द हज के लिए भी जा सकेंगे और उम्रा के लिए भी जा सकेंगे। बल्कि तीन चीजें मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि एक और वीडियो के अंदर मैंने ये अमल दूसरा हिस्सा मैंने बताया था और यहाँ पर भी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि वो सारी चीजें एक ही जगह के ऊपर कवर हो जाएं। पहली चीज तो ये, अज़ान को तवज्जो से सुनना है और उसका जवाब भी देना है। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और अज़ान की दुआ पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हकीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम।
یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ایک آپ کو میں اور اس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ وقت متعین کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے میں، جو بھی آپ کو وقت مناسب لگے، لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو جس میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، وہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے 12 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کو پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور اللہ رب العزت کے حضور آپ نے مختصر دعا کر لینی ہے۔ پھر آپ نے 1000 مرتبہ تسمیہ کو پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور پھر دعا کرنی ہے۔ یعنی اسی طرح 1000 مرتبہ تسمیہ پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے، پھر 1000 مرتبہ تسمیہ پڑھنے کے بعد 2 نفل اور دعا پڑھنی ہے۔ یہ اس طریقہ سے آپ کے 12 نفل ہوں گے اور 12000 مرتبہ آپ کی تسمیہ ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے آخر کے اندر خوب رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ آپ کسی بھی اپنی جائز حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بہت جلد حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ مجرب ترین عمل ہے، اور اس کی برکت سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی رزق کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ملازمت نہیں ہے آپ کے پاس، صحت کے معاملات ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کے آپ کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کسی بھی معاملے کے لیے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، تسمیہ کو پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں صلاۃ الحاجت کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اور ذکر و اذکار یہ اللہ رب العزت سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے، ان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر خصوصاً جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ ایک خاص اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے 3 کام جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اذان کے بعد آپ نے پہلے اذان کا جواب آپ نے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، یہ والے کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے یہ 12 رکعت صلاۃ الحاجت کے تسمیہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بہت جلد یہ سعادت نصیب فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر تڑپ بھی پیدا کیجیے، اپنے دل کے اندر پوری فکر ہونی چاہیے کہ میں کب اللہ رب العزت کے حضور پہنچوں گا، میں کب وہاں کی زیارت کروں گا، یا میں کب وہاں کا طواف کروں گا۔ جتنی زیادہ تڑپ ہوگی اتنی زیادہ اور اتنی جلدی اللہ رب العزت رستے آسان فرما دیں گے، اور اتنی جلدی رستے آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ وہاں پر جائیں مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب مسلمانوں کو بار بار یہ باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔